भारतीय मजदूर संघबाई गोशीजाक TSECL नि सेवक तै सामं तानाय रकनि फिल्थाम राष्ट्रीय सम्मेलन आगरतला भगत सिंह सिखला तंथायनागो कक्तिसाला खलायजाखा आरो फाइमानसिखा काचको अनुप आचार्य गणकारि मानजाखा सारा भारतीय विद्युत महासंघनि महामन्त्री किशोरी लालजी माजाखा प्रदेशनि आदंजुक देवश्री कलय खवै कौने आदंग Sini o malimung pandare simi beskang bisikthani bagai katal komiti khajaka aboni logi haste haboni thani kaisakane sanmano teibo malimung panda eba সম্মেলন কক সালাইকা মাজারে নগরের কে কে একটু আছে পরিচয় দিয়ে করে কি ব্যাপার আজকে আজকে আমাদের ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন, সেই সম্মেলন উপলক্ষে দিল্লি থেকে আসছেন আমাদের বিদ্যুৎ মহাসংঘের মহামন্ত্রী কিশোরীলালজি আসে। আমাদের দিল্লি থেকে অর্গানাইজেশন সেক্রেটারি গণেশ মিশ্রাজি আছেন, আমাদের প্রদেশ BMS প্রেসিডেন্ট দেবশ্রী আছেন, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি প্রদেশের তপনদা আর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে আছে। আজকে আমরা যে সম্মেলন করতে যাচ্ছি, এই সম্মেলনের পরে একটা কমিটি গঠন হবে। সেই কমিটি রাষ্ট্রহিত, উদ্যোগহিত এবং কর্মচারী স্বার্থে কাজ করবে, সেটাই আমি আশা রাখি। এবং গভর্নমেন্টের পক্ষেই কাজ করবে, গভর্নমেন্টের বিপক্ষে কাজ করবে না। আমাদের এই যে সংঘ, আমাদের যে BMS ভারতীয় মজদুর সংঘ যেমন আন্দোলন করতে জানে, আদায় করতে জানে, সেমন সরকারের পাশে থেকে কাজ করতে জানে, জনসাধারণের পাশে থেকে কাজ করতে জানে। এই বলে আমি দুলাল দেবনাথ আপাতত এখন অবধি আমি জেনারেল সেক্রেটারি আছি। এরপর আমি কি আর থাকবো আমি জানি। হ্যাঁ, সরকারের কাছে আমরা একটা দাবি দাবা দেবো। এই দাবিতে 70 দফা দাবি আছে, সেই দাবিটা আমরা বুঝাই দেব। সেই দাবিটা অটোমেটিকলি সরকারের কাছে চলে যাবে। 17 दफा। हमारे जो BMS के जो सारे यूनियन से 3 साल के बाद इसका वक्त खत्म होता है। उसके बाद अधिवेशन के द्वारा नए पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुना जाता है कमेटी के लिए अगले 3 सालों के काम करने के लिए। अभी हमारा ये तीसरा ट्रिनियल जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें अभी नया प्रेसिडेंट बनेगा, जनरल सेक्रेटरी आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, जॉइंट सेक्रेटरी आएगा, कैशियर आएगा, ऑफिस सेक्रेटरी आएगा और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और इन्वेटिव मेंबर्स भी रहेगा। इन लोगों ने अपने BMS के जो हमारा कार्य पद्धति है, जो गाइडलाइन है, जो क्राइटेरिया है, जो प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रखते हुए अगले दिन हमारा राष्ट्र के लिए और संगठन के लिए काम करेंगे। यहाँ से क्या संदेश देंगे उन कार्यकर्ता को जो लोग ये काम कर रहे हैं? कार्यकर्ता के लिए हमारा संदेश ये रहेगा, हमारा जो स्लोगन है, जो राष्ट्र हित, उद्योग हित और कर्मचारी हित, जो उसको ध्यान में रखते हुए हम देश के लिए काम भी करेंगे और अपनी ईमानदारी और स्वच्छता के साथ काम करेंगे। और देश को वैभवशाली बनाने के लिए, हर प्रदेश को वैभवशाली बनाने के लिए हम अपना जो ओर से हमारा प्रयास जारी रहेगा।